नमस्कार। आज हूँ नवेम्बर मास 9 तारिख रविवार। आसतु आज सकाल केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को शेष जाए देखंतु संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्व भिडियोटी भल लागिले गोटे लाइक करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करबा को जमारो भूलिबे नाही। चलंतु आज केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर आज आरंभ है मैट्रिक परीक्षा फॉर्म पूरण। आज ऑनलाइन माध्यम मैट्रिक परीक्षा फॉर्म पूरण हेबो एवं यह चलित मास नवेम्बर 22 पर्यंत चलिबो। जहाँफल परीक्षार्थी माननकु निज नाम, जन्म तारीख, पितामाता नाम विषय सठिक भाव में लिखा निर्देश मिली। कारण फॉर्म पूरण दाखल होला परिवर्तन संभव नुहे। सेहीपरि स्कूल कर्तृपक्ष तथ्य जांच करने पर बोर्ड को पठाइबे बोली कहिसंती एवं सूचना अनुसार 2024 मैट्रिक परीक्षा आसंता मार्च मासरे हेबार संभावना रही। अन्यपटे पीतवास पण्डा पत्नी करिसंती बड़ खुलासा। से कहिसंती जे स्वामी आईनजीवी पीतवास पण्डा हत्या विक्रम पण्डा 100% संपृक्त रही एवं निज परिवार उपर विपद अछि बोली से भय मध्य प्रकाश करिसंती एवं से एहा मध्य कहिसंती जे तांको पाखकु बहुत धमकपूर्ण कॉल आसुची। सेतिपई से सुरक्षा व्यवस्था मध्य मागिसंती। ता मध्य पीतवासंक भाई मध्य एक अभियोग आनिसंती जहा द्वारा पूरा परिवार एबे भयभीत अछि एवं पुलिस घटनास्थल में क्राइम सीन रिक्रिएशन कर तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर देवगढ़ पर आसिला खुशी खबर। देवगढ़ सहर विकास मिली बड़ अनुदान जेउठी मोट 6 कोटी टंका खर्च होगा जाउछि। ता मध्यरु 4 कोटी टंका आसीछि पंचदश अर्थ कमिशन अनुदान रु एवं 2 कोटी टंका मुख्यमंत्री सहर विकास योजना रु आसीछि। सेहीपरि एही टंका रास्ता, ड्रेनेज, परिच्छन्नता और आलोकीकरण काम सहित सौंदर्यकरण हेबो। जहा द्वारा धर्मेंद्र प्रधान प्रचेष्टा एही अनुदान मिलिथिबारु देवगढ़वासी एबे खुशी प्रकाश करिसंती। परवर्ती खबर एणिकी समस्त बुला कुकुर को धरी दिया इंजेक्शन। पुरी सहर में बुला कुकुर आतंक बढ़ी जाइथिबारु एबे निया जाइछि बड़ पदक्षेप। जेउथिरे सुप्रीम कोर्ट को आदेश पर पुरी पौरपालिका खूब शीघ्र बुला कुकुर बंध्याकरण कार्य आरंभ करने जाउछि। जहा द्वारा सहर में लोकमानक भय कमिबा आशा मध्य रखा जाइछि। सेहीपरि पौरपालिका अधिकारी कहिसंती टेंडर होई सारिछि एवं खूब शीघ्र आरंभ हेबो प्रक्रिया। सेतिपई सहरवासी एबे आशा रखिसंती जे बुला कुकुर मानक समस्या नियंत्रण में आसीबो। परवर्ती खबर निर्वाचन पूर्व पुणी थरे मुख्यमंत्री जिबे नुआपड़ा प्रचार शेष पर्याय को पहुंची एवं मतदान पूर्व आउ मात्र गोटे दिन रही बेले सब दल लगाई सर्वशेष जोर। जो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रोड शो एवं जनसभा पुणी थे करेंगे से कहते। जहाद्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते 9 तारिख संध्या सुधा अर्थात आज संध्या 4टारू आरंभ हो साइलेंस पीरियड। जहाद्वारा मतदाता माने शांतिपूर्ण भाव निज मत देवार सुविधा पाए से कहते। परवर्ती खबर पुरी जगन्नाथ मंदिर 3 जन सेवायतों को निलंबित। पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर नाट्यमंडप में 2 सेवायतों मध्य मारपिट घटना हेबा परे प्रशासन नेछि कठोर पदक्षेप। जेउठी श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाड़ी, द्वारबड़ू सेवक नारायण पंडा एवं खुंटिया सेवक राजाराम खुंटिया को 2 मास निलंबित करिछि प्रशासन। तासह महासुआर सेवक बेना महासुआर को मध्य डालडा घी व्यवहार प्रचार दैथिबारु निलंबित करा जायछि एवं एथिरे मुख्य प्रशासक स्पष्ट करिसंती जे जेउ सेवायत महाप्रभुंको गारिमा और श्रृंखला को भांगिबे सेथिपई कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो। परवर्ती खबर एसआई परीक्षा केलेंकारी मामला रे क्राइम ब्रांच हाथ लगिला गुरुत्वपूर्ण तथ्य। भुवनेश्वर एसआई परीक्षा केलेंकारी मामला रे मास्टरमाइंड शंकर पुष्टि तदंत रे सहयोग करुनी। सेथिपई क्राइम ब्रांच ताकू लाई डिटेक्शन टेस्ट पई प्रक्रिया आरंभ करिछि। जहा द्वारा तदंत रे मिलिछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य। सिलिकॉन टेक लैब मुख्य सुरेश नायकଙ୍କ सह मिसी षडयंत्र करथिले शंकर। जहा फल रे पटिया रे सुरेशଙ୍କ घरे पुलिस एसआई चाकरी फ्रॉड रो ब्लूप्रिंट तैयारी होइतिला। सेथि मध्यरु नयागढ़ एवं बालेश्वर जोगाड़ होइतिले अनेक कैंडिडेट। जहा द्वारा क्राइम ब्रांच एबे डिलीट होइतिबा डिजिटल प्रमाण आधार तदंत आगु बढ़ाउछि। परवर्ती खबर एणिकी वर्ज्य वस्तु निर्माण हेबो सड़क। भारत सड़क नेटवर्क क्षेत्र में विश्व में 1 नंबर हेबाकु जाउछि। ए कथा कहिसंती केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। भुवनेश्वर में आयोजित 84तम भारतीय सड़क कांग्रेस उद्घाटन करि से कहिसंती जे देशर सड़क भित्तिभूमि निर्माण में भारत आज विश्व स्तरीय अग्रगति करिछि एवं एही अवसर में से ओडिशा पई घोषणा करिसंती 1000 कोटी टंकार केंद्रीय सड़क प्रकल्प एवं से एहा मध्य कहिसंती वर्ज्य वस्तु को व्यवहार करी स्वच्छ एवं दृढ़ सड़क निर्माण कराजिबो। जहा द्वारा भारत सड़क नेटवर्क रे विश्वर शीर्ष स्थान रे पहुंचिबो। परवर्ती खबर कार धक्का रे चलीगला 2 जन छात्रीଙ୍କ जीवन। आनंदपुर रे महिला महाविद्यालय आगरे एक द्रुतगामी कार 2 जन छात्रीଙ୍କ साइकेल को धक्का दे पलाई जाइछि। जहा फल रे 2 जन छात्रीଙ୍କ घटनास्थल रे मृत्यु होइछि एवं मृत छात्री माने हेले बेलबाहाली गाँव दीपांजलि साहू
ଏବଂ ସିଆପଡ଼ା ଗାଁର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପାତ୍ର। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାରକୁ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ମଦ୍ୟପ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଲୋକମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଭିସ ରୋଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆରବିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନା ପରି ଏବେ ରୂପାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଲୋନ୍, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ 1, 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୁଦ୍ରାରେ ହେଉଥିଲା ଋଣ, ସେଠାରେ ଏବେ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ମିଳିବ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରୂପାରେ ସର୍ବାଧିକ 10 କିଲୋ ଏବଂ ସୁନାରେ 1 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇଯାଇପାରିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ପାଇଁ 85% ରାଶି ମିଳିବ ଏବଂ ଋଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ହେଲେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା କିମ୍ବା ସୁନା ଫେରସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନ ପାରିବ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରାଣାସୀରୁ ଗଡ଼ିଲା 4ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରାଣାସୀରେ 4ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବାନାରସ, ଖଜୁରାହୋ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ସାହାରନପୁର, ଫିରୋଜପୁର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ। ଏହା ଚାଲିଲେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା କମିଯିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏଣିକି ଦେଶର ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ହଟିବ ବୁଲା କୁକୁର। ଏବେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍କୁଲ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କୋର୍ଟ। ଯେଉଁଠି ବୁଲା କୁକୁର ଦେଖାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ବାଡ଼ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏହି ନିୟମଟି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଜାରି କରିଲା ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆଉ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପାରିବେନି। ଯେଉଁଠି ସେଲ୍ଫି ନେବା କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସାବଧାନତାରୁ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ଏବେ ନିଷେଧ ଲଗାଇଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ତଳେ ରହି କେବଳ ନାଟ ମଣ୍ଡପର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରବିବାର 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ନୂଆପଡ଼ା ଛାଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ନୂଆପଡ଼ା ଛାଡ଼। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ RS ଗୋପାଲନ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେହିପରି ମତଦାନର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ, ରୋଡ ଶୋ ଓ ମିଡିଆ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସ୍ତାବ ବନ୍ଦ ହେବ। ତା ସହ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ହେବ ଓ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବତ ହୋଇଛି 1,22,00,000 ଟଙ୍କା ଓ ମଦ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରଖିବ ନଜର ଏବଂ ମତଦାନ ହେବ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଆଣିଲା ନୂଆ ଯୋଜନା, ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ କଂଗ୍ରେସ ସମାବେଶରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଓ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ବିଳମ୍ବ। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେବା ସହ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବଢ଼ାଇବ।